شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں ہوں شارکا، آپ کے اسٹرالوجر۔ اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے لیو، ورگو، لیبرا اور اسکارپیو والوں کے لیے 2 اکتوبر سے 8 اکتوبر تک کا ہفتہ کیسا رہے گا۔ آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیوز میں بہت سی ریسرچ کر کے لے کر آتی ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے تو فری ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ لوگ میری ان ویڈیوز کو سبسکرائب کریں گے تو یہ میرے لیے بہت بڑی موٹیویشن۔ اسٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے لیو سے وابستہ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے حوالے سے میرے ساتھ آخر تک اس ویڈیو میں جڑے رہیے گا۔ لیو سے وابستہ افراد کے لیے یہ والا جو ویک اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہ اسٹارٹ سے ہی بہت اچھا ایک خوبصورت جو ہے وہ کمبینیشن لے کر آیا آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس ہفتے کچھ پلانٹس کی ڈائریکشن پوزیشنز آپ لوگوں کے لیے کیا چیزیں ڈفرینٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی جاب کرنے والے افراد کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت اس ہفتے میں طاقتور سورج آپ لوگوں کے حکمراں جو آپ لوگوں کا لارڈ پلانٹ ہے، حکمراں سیارہ ہے، وہ لیبرا کے پرتعیش دائرے میں شاندار طریقے سے چمک رہا ہے۔ اس کی سنہری روشنی آپ کے راستے پر ایک چمکدار چمک ڈالتی ہے۔ لیو سے وابستہ تمام افراد کے لیے آپ کو تجدید کی کردہ جو آپ لوگوں کی وائبریشنز اور خود اعتمادی ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو سکتی ہے، بہتر انداز میں کام کر سکتی ہے، اور آپ لوگ دیکھیں گے اپنے باوقار جوہر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، خود کی دریافت اور خود اظہار کے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ دنیا کو آپ کی جو عظمت ہے، آپ لوگوں کی عملیت ہے، اس کا مشاہدہ کرنے دیجیے اور آنے والی اپرچونٹیز کو بہت اچھی طریقے سے قبول کیجیے۔ آگے بڑھیں گے، ہم بات کریں گے بزنس کرنے والے افراد کے حوالے سے، کیونکہ مرکری جو کہ آسمانی میسنجر ہے، سورج کے ساتھ لیبرا کے دائرے کو گرفت میں لے کر آپ لوگوں کی ذہنی جو ایبیلٹیز ہیں ان کو بہتر کر رہا ہے، ان کو ایکٹیو کر رہا ہے۔ بزنس کرنے والے الفاظ جو ہیں، بزنس کرنے والے افراد کے جو الفاظ ہیں ان لوگوں کے لیے ایک اچھا ویژن نظر آ رہا ہے، ایک اچھے کلوز نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو طاقتور بننے کے لیے۔ کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جو سننے والوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے نزدیک کر سکتے ہیں، بہت زیادہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ بامعنی بات چیت میں آپ لوگوں کو بزی رہنا ہوگا، کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کی قابل توجہ فکری قابلیت آپ لوگوں کے لیے اپرچونٹیز کے دروازے کھول سکتی ہے اور نتیجہ خیز روابط کو فروغ دے سکتی ہے۔ پیارے لیو والے میرے بھائی بہنوں جو کہ بزنس کر رہے ہیں، اس ہفتے آپ لوگوں کو اپنے خیالات میں پرعزم اور پر اعتماد رہنا ہے، کیونکہ ان میں چمک پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ کوئی نیا کام آگے بڑھانے کے لیے، بزنس کو بہتر انداز میں آگے بڑھانے کے لیے آپ لوگوں کو بہت ساری اپرچونٹیز مل سکتی ہیں۔ اب میں بات کروں گی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، والا ہفتہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے گا۔ آپ لوگوں کو دیکھے گا اپنے لیے کچھ تبدیلیاں، کچھ چینجز آپ لوگوں کو آتی نظر آئیں گے، اور ان کی مستقل موجودگی جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایک طرح سے بہت زیادہ ایکٹیو کر سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس جو ہے جو کہ لیو سے وابستہ ہے، آپ لوگوں کو اپنی اندرونی طاقت کی گہرائیوں کو گلے لگانا ہے۔ یہ طاقتور قوت آپ لوگوں کے جو پرانی جو آپ لوگوں نے اپنے تعلیمی اختیار کیا ہوا تھا طریقہ کار، اس کو تھوڑا سا چینج کر سکتی ہیں، آپ کے نقطہ نظر کو چینج کر سکتی ہیں، خود کی دریافت کے سفر کو آپ لوگوں کو آگے بڑھانا ہوگا۔ کوئی ہنر اپنی ذاتی ترقی کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے اپرچونٹیز لے کر آیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ لوگ اس ہفتے اپنی ڈفرینٹ اپرچونٹیز کو گلے لگائیں گے تو کریئر کے حوالے سے والا ویک آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ میرڈ خواتین کے حوالے سے بات کروں گی، شادی شدہ بہنوں کے حوالے سے سب سے پہلے میں بات کروں گی جو میری بہنیں ورکنگ وومنز ہیں۔ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے وینس کی روشنیاں جو ہیں وہ اپنا جادو چلا سکتی ہیں، اپنا جادو جگا سکتی ہیں، کیونکہ وینس جو کہ محبت اور خوبصورتی کا سیارہ ہے، یہ ورگو کے ثابت قدم دائرے میں خوبصورتی سے رقص کر رہا ہے۔ اس کے نرم لمس کے تحت آپ لوگوں کے باسز کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہتر رہیں گے، جس کی وجہ سے جو ڈائریکٹ اثر ہے وہ آپ لوگوں کی گھریلو زندگی میں پڑ سکتا ہے۔ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ تعلقات بہتر، ہمدردی اور عملیت کے ساتھ گہرے ہو رہے ہیں۔ میرڈ خواتین کی میں بات کروں گی تو ساتھ ہی ہاؤس وائف کی بات کروں گی۔ یہ والا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے خدمت کے کاموں کے حوالے، خدمت کے کاموں کے ذریعے اپنے پیار کا اظہار کرنے کا وقت ہے۔ آپ لوگوں کو ان بندھنوں کی پرورش کرنی ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، جو آپ کی لائف میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ان سادہ خوشیوں میں خوشی حاصل کیجیے جو آپ لوگوں کی لائف میں محبت اور سکون لا سکتی ہیں۔ سنگل لوگوں کے حوالے سے میں بات کروں گی۔ سنگل لوگوں کے لیے والا ہفتہ اپنے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے گا۔ وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ لوگوں کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے قدم سے قدم ملا کے چلنا ہوگا۔ ان کی کوئی غلط بات آپ لوگوں کو اس ہفتے اگنور کرنی ہوگی تاکہ آپ اپنے رشتوں کو آگے اچھی طریقے سے پروان چڑھا سکیں۔ اب میں بات کروں گی فیملی کے حوالے سے۔ یہ والا ہفتہ فیملی سے ریلیٹڈ لوگ جو کہ آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ لوگوں کے پیرنٹس ہیں، تو وسیع مشتری جو ہے وہ جوپیٹر جو آپ لوگوں کے عزائم کے دائرے میں برکت ڈالے گا۔ آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگوں کو اپنے تعلقات میں بہتری محسوس ہوگی، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اسپیشلی کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع ملے گا۔ کوشش کیجیے اگر کہیں پکنک یا پارٹی کا پلان بنتا ہے تو اس ہفتے کے آخر تک آپ لوگ اس کو بھی اچھی طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ چیز آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا جو ہے وہ اپرچونٹیز لے کر آئے گی۔ اپنے رشتوں کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے رشتوں کو گہرا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اچھی اپرچونٹیز مل
मिल सकती हैं। सेहत के हवाले से मैं बात करूँ कि लियो से वाबस्ता अफराद के लिए वाला हफ्ता आप लोगों को कुछ मोहतात एहतियातें करने का हो सकता है। आप लोगों को सर दर्द जैसी, बुखार जैसी कुछ शिकायत हो सकती हैं। कोशिश कीजिए हेल्दी वे में आगे बढ़िए। इस हफ्ते के हवाले से फाइनेंस के हवाले से बात करेंगे तो ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए स्टेबल वीक जाने वाला है। ना कोई बहुत ज्यादा इनकम है, ना कोई अखराजात ऐसे आ रहे हैं जो आप काबिल जिक्र होंगे। बाकी ऑल ओवर वाला वीक आप लोगों के लिए एक अच्छा वीक जा सकता है। वर्गो के हवाले से बात करेंगे कि यह हफ्ता जो कि 2 अक्टूबर से शुरू होकर 8 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, वर्गो से वाबस्ता अफराद के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी जॉब करने वाले अफराद के हवाले से, क्योंकि जैसे ही हफ्ता शुरू हो रहा है चमकदार सूरज आप लोगों की जिंदगी के कैनवस पर अपने मेहरबान नजरें डालते हुए आप लोगों के ताल्लुकात के हम आहंगी वाले दायरे में चमकता हुआ नजर आ रहा है। जो सुनहरी चमक है उससे आप लोगों को खूब एंजॉय करना है। अपने जो लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके कलीग्स हैं, आपके बॉसेस हैं, उनके साथ आप लोगों को सफारती ताल्लुकात बहुत बेहतर बनाने का टाइम मिलेगा। एक अच्छे एहसास के साथ, बुलंद एहसास के साथ आप इस वीक को गुजार सकते हैं। बहुत मुमकिन है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप लोगों को इस हफ्ते मिल सकता है जिस पे आप काम करके अपनी सैलरी इंक्रीमेंट में जो है वो एक बेहतरी ला सकते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट करवा सकते हैं। बाकी दूसरों के साथ आप लोगों को अपने खूबसूरत रिलेशंस जो है इस्तेमाल करते हुए सूरज की तवानाई को अपने रास्ते को रोशन करने देना होगा। आगे बढ़ूंगी, मैं बात करूंगी बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से, क्योंकि मरकरी जो कि आप लोगों का हुक्मरान सैयारा है, लॉर्ड प्लैनेट है, यह आसमानी मैसेंजर इस हफ्ते स्कॉर्पियो पे मौजूद है। स्कॉर्पियो के पुरस्कार पानियों में रक्स कर रहा है। यह आप लोगों की फिक्री सलाहियत और आप लोगों के विजन को बढ़ा रहा है। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए आपका दिमाग गहरी बसीरत और इंकशाफात का जो है वो एक बेहतरीन हिस्सा बन सकता है। अगर आप लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए आइडियाज ले सकते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये चीज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का बाइस बन सकती है। बाकी आप लोगों को अपने ऊपर बहुत ज्यादा इस हफ्ते कॉन्फिडेंस करना होगा। अपने वजदान को, जो आपका विजन है, उसको फैसले करने दीजिए और अपने अंदर की छुपी हुई सच्चाइयों को आपको खोलने में आपकी रहनुमाई करने दें लोगों को, क्योंकि ट्रांजिट आप लोगों को गहराई के साथ बातचीत करने और किसी भी बात के सतह में घुसने की सलाहियत फराहम कर सकता है, ताकि आप लोग अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को गहरी सतह पर समझ सकें। अब बात करेंगे मैरिड खवातीन के हवाले से। सबसे पहले मैं बात करूंगी वो मेरी बहनें जो कि हाउस वाइफ हैं, क्योंकि मोहब्बत करने वाला सैयारा ज़ोहरा जो कि वीनस है, इस हफ्ते के दौरान ये वर्गों के ज़मीनी अलामात को अपनी गिरफ्त में लेकर आप लोगों को अपने लिए एक नरमी, एक बेहतरीन रिश्ते के ताल्लुक के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने का मौका देगा। ये आसमानी मौजूदगी खूबसूरती के लिए आपकी तारीफ को बढ़ाती है, आपकी मोहब्बत और खुद की देखभाल की सलाहियत को प्रमाण चढ़ा सकती है। वर्गों से वाबस्ता मेरी बहनें जो है वो इस हफ्ते खुद से मोहब्बत के फन को अपनाएंगी, देखेंगी, अपनी जिंदगी में खूबसूरतियां बढ़ती हुई आप लोग देख सकती हैं। मैरिड खवातीन की मैं बात करें तो साथ ही मैं वर्किंग वुमेन्स के हवाले से बात करूंगी। इस हफ्ते आप लोगों को अपनी बातिनी खूबसूरती को रोशन करना है, क्योंकि दूसरों को आपकी सहर अंगेज चमक की तरफ बेसाख्ता खींचा जाएगा। इस जो पूरा प्रोसेस है इसको अपने ताल्लुकात में हम आहंगी लाने और दूसरों के साथ मोहब्बत और मेहरबानी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप लोगों के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स के हवाले से हम लोग बात करेंगे कि ये वाला हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए आपकी तब्दीली के दायरे में साबित कदम रहता है। इस तब्दीली की तवानाई को आप लोगों को जिंदगी की बुनियादों की तरफ ले जाता है और ये चीज आप लोगों के लिए आपके काम के हवाले से, आपकी पढ़ाई के हवाले से आप लोगों को बहुत हद तक साबित कदम रख सकता है। स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात करूंगी तो स्पेशली मैं मेडिकल के स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूंगी। वाला हफ्ता आप लोगों को अपनी जहनी नशोनुमा जो है वो बेहतर बनाने की सलाहियतों के ऊपर काम करना होगा। कुछ चेंजिंग जो काम के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से आप लोगों को देखने को मिलेंगी, या आप लोगों को एक्सेप्ट करनी होगी, दिल से एक्सेप्ट करनी होगी। और कोई भी अगर दुश्वारी रास्ते में आती है तो इसको आप लोगों को फलांग के आगे बढ़ना होगा, ताकि अपने करियर के हवाले से आप बेहतरीन और अच्छा फैसला कर सकें। फैमिली के हवाले से मैं बात करूंगी। आप लोगों के लिए फैमिली ओरिएंटेड कुछ चीजें इस हफ्ते होने जा रही हैं। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के करियर और आपके अज़ाइम के शोबे में जो है वो बहुत ज्यादा बरकत हो रही है। आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। पेरेंट्स के हवाले से सेहत से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थे वो आप लोगों के अच्छी तरह से हल होना शुरू हो जाएंगे और आप लोगों के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों को इस हफ्ते अपनी फितरी सलाहियत को इस्तेमाल करना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर आपको चीजों को बेहतर बनाना होगा, तब्दीलियों को गला लगाना होगा। इस हफ्ते अगर आप लोग किसी काम के लिए अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर भरोसा करेंगे, खुद पर एतमाद करेंगे, तो आप देखेंगे कि अपनी चीजों से बेहतरीन अंदाज में फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपकी की गई कोई भी कोशिश अपने घर के हवाले से, अपने घर वालों के हवाले से, खानदान वालों के हवाले से आप लोग करेंगे, आप लोगों को पॉजिटिविटी वाइब्स मिलना शुरू हो जाएंगी।
सेहत के हवाले से मैं बात करूँ कि वाला हफ्ता सेहत के हवाले से आप लोगों के लिए एक नॉर्मल वीक जाने वाला है। फाइनेंस के हवाले से वाले वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। कोई अचानक रकम आप लोगों को मिल सकती है जो आप लोगों के प्रॉफिट को, आप लोगों का बजट बेहतर बनाएगी, प्रॉफिट बेहतर बनाएगी और आप लोगों की इनकम जो है वो बेहतर बनाने का बाइस बन सकती है। अब मैं बात करूंगी लीब्रा से वाबस्ता अफराद के हवाले से। लीब्रा जो है जिनका ताल्लुक जो है जिंदगी के तमाम शोबों से होगा, मर्द जो है खवातीन है, आप लोगों के लिए 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक का हफ्ता कैसा रहेगा ये आप लोग मेरी इस वीडियो में सुन सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी स्टूडेंट्स की लाइफ के हवाले से, क्योंकि जैसे ही ये दिलकश हफ्ता स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए, सूरज जो चमकता हुआ सितारा आप लोगों की रूह को अपनी सुनहरी रोशनी से मुतासिर कर रहा है, लीब्रा के दिलकश दायरे को घेर रहा है। इसके नर्म और जो इसका बेहतरीन अंदाज है वो स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन इशारे लेकर आया है। आप लोगों को खुद को एक नए सिरे से, नए एहसास के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ तैयार करना है। पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए अपने टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए कुछ मीटिंग्स हो सकती हैं। बातचीत के जरिए आप अपने सफारतकारी के ताल्लुकात बेहतर बना सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत मुमकिन है फील्ड ट्रिप ये वाला हफ्ता लेकर आ सकता है जो आपकी स्टडी से जो है वो बहुत ज्यादा रिलेट करेगा और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बाइस भी बन सकता है। अब मैं बात करूंगी बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से, क्योंकि मरकरी के जो एक खुसूसी उसका जो ताल्लुक है, जब ये लीब्रा के हम अहम निशान से गुजरता है तो एक हुनरमंद उस्ताद की तरह मरकरी आपके मवासलात को तरगीब देता है। ये वो हफ्ता होगा जब आप अपने काम को आगे बढ़ाने की अगर कोशिश करेंगे तो आपके लिए 100% अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को निकल के सामने आ सकती हैं। ये जो आप लोगों के लिए चेंजिंग आ रही है प्लैनेट्स की, यह आप लोगों के लिए दूसरों के साथ मिलकर कुछ मानी खेज रवाबित को बेहतर बनाने के लिए, पार्टनरशिपिंग में कोई काम करने के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकती है। आप लोगों को इस आसमानी तोहफे को आगे बढ़कर अपने अंदर समेटना है, आपको इसको कबूल करना है, क्योंकि यह आपको अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए और किसी भी काम को बहुत सोच समझ कर प्लानिंग के साथ करने की तरगीब देता है। तो इसके हवाले से वाला वीक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाने वाला है। मैरिड खवातीन के हवाले से मैं बात करूंगी। सबसे पहले मैं हाउस वाइफ के हवाले से बात करूंगी, क्योंकि मोहब्बत और खूबसूरती के दायरे में वीनस आसमानी अजायब घर आपके लिए बेहतरीन जो है वो अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। आप इसकी गिरफ्त में रहेंगी। मेरी वो बहनें जो कि लीब्रा से ताल्लुक रखती हैं, आप लोगों के लिए आपके हस्बैंड के साथ अगर कुछ इख्तिलाफात थे, कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, मसले मसाइल थे, तो बातचीत के ज़रिए आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को हल कर सकती हैं। अपने दिल की खूबसूरती आप जब अपनी ज़बान पर लाएंगी तो आप देखेंगी कि ऑलरेडी जो मामलात ज़बान से कहने आप लोगों को मुश्किल लग रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के आसान होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को अपने रिश्ते की खूबसूरती को समझदारी से समझना होगा और अपने दिल की रहनुमाई आपको करने में जो है वो अपने हस्बैंड की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प साबित हो सकती है। कोशिश कीजिए कि अपने जो रिलेशन में लोग हैं उनकी तारीफ कीजिए और एक पॉजिटिव शख्सियत के तौर पर उभर के सामने आइए। मैरिड खवातीन के हवाले से मैं बात करूंगी तो साथ ही मैं बात करूंगी वर्किंग वुमेन्स के हवाले से। वाला हफ्ता जाती अंदाज से लेके फनकाराना कोशिशों तक, रिश्तों से लेकर खुद की देखभाल की रसूमात तक बेहतर तौर पर खुशी हासिल करने का वीक हो सकता है, जो आप लोगों के लिए सुकून और बैलेंस का एहसास पैदा करने का बाइस बन सकता है। तो ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। बाकी मैं फैमिली के हवाले से बात करूंगी। वाला हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है अपनी रूह की गहराइयों को तलाश करने के लिए, अपनी पुरानी जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने के लिए और लोगों के साथ मजबूत समझदार ताल्लुक मुंसलिक करने के लिए वाला वीक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाने वाला है। ऑल ओवर मैं अगर बात करूं इस हफ्ते के हवाले से तो लीब्रा से वाबस्ता अफराद के लिए वाला हफ्ता आपके हेल्थ के हवाले से, आपके फाइनेंशियल इश्यूज के हवाले से बेहतरी लेकर आया है। आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी। विजन को बस आप लोगों को अपना आगे बढ़ाना है, अपनी आंखें खुली रखनी है, अपने कान खुले रखने हैं और अपने कामों को आप लोगों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ने देना है। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आप लोगों के बहुत सारे मामला हल होना शुरू हो जाएंगे। स्कॉर्पियो से वाबस्ता अफराद के लिए यह हफ्ता जो कि 2 अक्टूबर से शुरू होकर 8 अक्टूबर तक खत्म होगा, ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसे रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, प्लैनेट्स की पोजीशंस आप लोगों के लिए क्या साथ लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बात करती चलूं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं, जायचा बनवाना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे मेरी जीमेल आईडी या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं जल्द अज जल्द आप लोगों को उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। स्कॉर्पियो से वाबस्ता अफराद के जैसे ही हफ्ता शुरू हो रहा है, चमकता हुआ सूरज आप लोगों की रूह के अंदर एक शोला अंगेज जज्बे को भड़काते हुए आपकी सुनहरी किरणें लीब्रा के हम आहंग दायरे पर डाल रहा है। ये आप लोगों को कॉन्फिडेंस और करिश्मा दिखाएगा, मद्दाहों को आप लोगों के तरफ खींच सकता है और आप लोगों की जो अपनी फितरी मकनातीसियत है उसको आप बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आप लोग देखेंगे आप लोग अपनी अंदरूनी रोशनी को चमकने देना है ताकि सभी इस चीज को देख सकें। अब मैं बात करूंगी स्टूडेंट्स की लाइफ के हवाले से, क्योंकि मरकरी जो कि आसमानी मैसेंजर है लीब्रा के आसमानी में घूम रहा है, या आप लोगों की बातचीत की महारत को, आप लोगों की कम्युनिकेशन
اسکلس کو بڑھا رہا ہے اور آپ کی عقل کو تیز کر رہا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کے الفاظ گہرائی سے گونجیں گے اور آپ لوگوں کے لیے دوسروں کو آسانی سے متاثر کرنے کے لیے بہتر اپرچونیٹی سامنے آ سکتی ہیں. اپنے خیالات اور اپنے نظریات کے اظہار کے لیے اس فکری صلاحیت کو بروئے کار لائیے اور دیکھیں کہ وہ ٹھوس حقیقتوں میں کس طرح سے ظاہر ہو رہے ہیں. جاب کرنے والے افراد کے حوالے سے بتاؤں گی کہ یہ والا ہفتہ جاب کرنے والے افراد کے لیے کچھ پراسرار گہرائیوں کو کھوجنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ویک ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کو اپنے کام کرنے والے افراد کے ساتھ مل کے کچھ ایسی چیزیں دیکھنی ہوں گی, کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈنی ہوں گی جو کافی ٹائم سے آپ کے لیے ہائڈ ہوئی تھی اور آپ کے لیے کہیں نہ کہیں جاب میں پریشانی کا باعث بن رہی تھی. تو آپ کو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے, کانوں کو کھلا رکھنا ہے اور لوگوں کی ہیلپ سے آپ اپنی بڑی بڑی مناظر کو آسانی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں. بزنس کرنے والے افراد کے حوالے سے بات کرنے والا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بزنس کے حوالے سے سفر لے کر آیا ہے. دیکھیں گے آپ لوگوں کے لیے سفر جو ہے وہ وسیلہ ظفر بن سکتا ہے. کوئی کام, کوئی میٹنگ, کوئی آپ لوگوں کے لیے اہم ملاقاتیں ہو سکتی ہیں جو اندرون ملک یا بیرون ملک ہو سکتی ہے, جس کے لیے سفر آپ لوگوں کو کرنا پڑ سکتا ہے. مشورہ دوں گی جب سفر کیجیے اپنی اہم دستاویزات کا خیال رکھیے گا. خدا نہ خواستہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کی گم ہونے کا اندیشہ ہوگا. کوشش کیجیے بالکل دماغ کھلے رکھیں, آنکھیں کھلے رکھ کر آپ لوگ سفر کے دوران لوگوں سے ملاقات کیجیے گا. میرڈ خواتین کے حوالے سے میں بات کروں گی. شادی شدہ خواتین کے لیے یہ والا ہفتہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے تو جوپیٹر آپ لوگوں کے لیے آپ کے پارٹنر کے ساتھ, آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ لوگوں کے جو تعاون اور اتحاد کا رشتہ اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ اختلافات لے کر آیا ہے. تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے پرابلم کا باعث بن سکتا ہے. کوئی ایسی آپ کی کہی گئی بات جو کہ آپ نے زبان سے ادا کی ہے یہ آپ لوگوں کے رشتے میں جو ہے تھوڑی سی تلخی اور کرواہٹ گھول سکتے ہیں. تو کوشش کیجیے الفاظ اچھے ادا کیجیے اور وہ رشتے جو آپ کے ساتھ زندگی بھر ساتھ کھڑے ہیں ان لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کی زندگی بہتر انداز میں آگے بڑھ سکے. سنگل لوگوں کے حوالے سے میں بات کروں گی. والا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے اپنے جذبات کا گہرائی کے ساتھ اظہار کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ویک جانے والا ہے. اگر آپ لوگ ریلیشنز میں ہیں, انگیج ہو چکے ہیں, شادی کی طرف تیاریوں کی کوشش کیجیے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا پازیٹیو ٹائم اسٹارٹ ہو سکتا ہے. آل اوور میں بات کروں گی اسکارپیو سے وابستہ افراد کے لیے والا ہفتہ آپ کی صحت کے حوالے سے تھوڑا سا اہم ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کو ٹانگوں میں درد جیسی یا خدا نہ خواستہ چوٹ لگنے جیسی کوئی تکلیف, کوئی شکایت ہو سکتی ہے. تو آپ لوگوں کو بہت محتاط انداز میں اس ہفتے میں آگے بڑھنا ہوگا. باقی فائنینس کے حوالے سے آپ لوگوں کے تمام معاملات اسٹیبل رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اس ہفتے کا آغاز اور اختتام بہت بہترین اور اچھا لے.